Dito tayo sa San Jose Boulevard. Taga saan kaya, Idol? Taga saan? Nagawas din, San Jose na. San Jose lang, oo. Punta ako rito sa San Jose, Idol. Dito tayo magpa-vlog. Ito yung YouTube channel sa Facebook ko, Idol. Ay, salamat. Okay, thank you, Idol. Sticker mo, Sinusulat ko lang, nauubusan ako. Nauubusan. Okay, ayan. Mayroon ako money hands. Iwan ko sa pera, sa kalsada. Okay, bukuhan. Oh, YouTube, Facebook. Okay, Idol. Thank you, Idol. Thank you. Okay. Idol, shoutout mga Idol. Ayan. Anong barangay tayo? Anong barangay? Barangay Siapo. Shoutout mga Idol, shoutout. Ayan. Ayan mga Idol. Ito yung aking YouTube, Facebook Idol ha. Ayan. Pakishare na lang Idol. Baby, hello. Ayan. Kaway. Hello. Ayan, dito sa Siapo, no? Siapo. Oh, apir Spider-Man. Ayan. Okay, thank you, baby. Okay. Hello, ma'am. Welcome to my vlog. Ayan. Taga rito lang kayo, ma'am. Okay. Hello, ma'am. Shoutout, ma'am. Shoutout. Ayan. Nagpakarga si Spider-Man ng gas. Hi, Idol! Idol! Ito yung ating YouTube sa Facebook, Idol, ha? Ayan. Ayan. Apir kay Spider-Man, apir. Apir Spider-Man. Ayan. Idol! Oy, Idol! Muna ko YouTube sa Facebook, Idol. Okay, thank you, Idol. Thank you. Ayan. Hello, shoutout, Idol. Shoutout. Muna ko YouTube, Idol, ha? Sulat lang ako, Idol. Kisulat lang. Oh, okay. Dito tayo sa San Jose Boulevard. Taga saan kaya, Idol? Taga saan? Nagawas din, San Jose na. San Jose lang, oo. Punta ako rito sa San Jose, Idol. Dito tayo magpa-vlog. Ito yung YouTube channel sa Facebook ko, Idol. Ay, salamat. Okay, thank you, Idol. Sticker mo, Sinusulat ko lang, nauubusan ako. Nauubusan. Okay. Ayan. Mayroon ako money hands. Iwan ko sa pera, sa kalsada. Okay, bukuhan. Oh, YouTube, Facebook. Okay, Idol. Thank you, Idol. Thank you. Okay. Idol, shoutout mga Idol. Ayan. Anong barangay tayo? Anong barangay? Barangay Siapo. Shoutout mga Idol, shoutout. Ayan. Ayan mga Idol. Ito yung aking YouTube Facebook, Idol, ha? Ayan. Pakishare na lang, Idol. Baby, hello. Ayan. Kaway. Hello. Ayan, dito sa Siapo, no? Siapo. Oh, apir Spider-Man. Ayan. Okay, thank you, baby. Okay. Hello, ma'am. Welcome to my vlog. Ayan. Taga rito lang kayo, ma'am. Okay. Hello, ma'am. Shoutout, ma'am. Shoutout. Ayan. Nagpakarga si Spider-Man ng gas. Hi, Idol! Idol! Ito yung ating YouTube sa Facebook, Idol, ha? Ayan. Ayan. Apir kay Spider-Man, apir. Apir Spider-Man. Ayan. Idol! Oy, Idol! Muna ko YouTube sa Facebook, Idol. Okay, thank you, Idol. Thank you. Ayan. Hello, shoutout, Idol. Shoutout. Muna ko YouTube, Idol, ha? Sulat lang ako, Idol. Kisulat lang. Oh, okay. Ayan, nandito tayo sa Valencia, Idol. Yan, bumalik si Spider-Man. Ayan. Ito yung aking YouTube at saka Facebook, Idol, ha? Pag-support, Idol. Ayan. Sinulat ko lang, Idol. Okay, thank you, Idol. Thank you. Oh. Kaway. Apir. Yan. Nandito si Spider-Man. Nagala na naman. Ito yung aking Facebook at saka YouTube, Idol. Hello, baby. Ayan. Ito, ayan. Thank you, baby. Thank you. Idol. Apir. Yan. I'm Spider-Man. Itong YouTube at saka Facebook ko, Idol, ha? Pag-support, Idol. Thank you. Idol, yan. Ayan. Apir. Dito si Spider-Man. Naggala si Spider-Man. Ito yung aking YouTube at saka Facebook, Idol, ha? Pag-support, Idol. Okay, thank you. Bye-bye. Okay. Idol, walang pag-good luck dyan. Okay. Shoutout guys sa Page Pontihon Joseph, Idol. Pontihon Joseph. Joseph Mix TV sa YouTube natin. Joseph Mix TV. Niabot ko sa Valencia, no? Oo. So na-meet up na to. Negros Anong Siyaw.
Yan, Negrosano Siaw. Yan. Siaw. Mga vlogger din pala, idol. Apir, idol. Negrosano Siaw. Yan, paki-follow, idol. I-promote natin yung ano nyo, idol. Ayan, paki-visit sa aking Facebook. Sige, para ma-promote ko Wala yung problema. ano nyo, idol. Shoutout day sa mga kapalo ko na iyang page. Follow na mo. O, Neglosanong Siaw, Taurus Vlog. Shoutout. Ayan. Thank you, idol. Apeng. Okay. Ayan. Apir, idol, apir. Apir. Valencianon. Ayan, nandito si Spider-Man. Ito yung aking YouTube sa Facebook, idol, ha. Paki-support, idol. Mayroon tayong manihan sa idol. Baka kayo makakita. Mag-iwan ako ng pera rito. Hanapin nyo, idol, ha. Abangan sa upload ko Facebook, idol. Okay, thank you, idol. Thank you. Thank you. Hello! Dito mga followers ko at saka viewers ko. Ayan. Ayan. Shoutout, idol. Shoutout. Ay, guys. Ayan. Sinulat ko lang, idol. Okay, thank you, idol. Oh, mga idol. Ay, kaway, mga idol, kaway. Ayan. Taga saan, idol? Taga saan? Sibulan. Parehas. Taga Sibulan din ako, idol. Ayan, taga Sibulan. Ayan. Shoutout, mga idol. Shoutout, taga Sibulan. Ayan, nandito si Spider-Man. Okay, thank you, idol. Oh, yan. Apir. Apir, Spider-Man. Yan. Apir, baby, apir. Apir, Spider-Man. Yan. Thank you, idol. Yan, tanaw, kamera. Oh, pakyut. Yan. Okay, bye-bye. Thank you. Bye-bye. Ayan, YouTube at saka channel tayo, idol. Vlogger, Spider-Man na Sibulan, idol. Paki-support, idol. Thank you, idol. Ayan. Taga rito kayo, idol. Taga rito. Shoutout, idol. Shoutout sa mga friends. Ayan. Okay, thank you, idol. Thank you. Hello, idol. Nandito tayo sa Valencia. Ayan, oh. Daming kalapate, idol, oh. Ayan, oh. Hello, Apir Spider-Man. Ito yung aking YouTube at Facebook, mama. Ayan, apir. Spider-Man yan. Ang cute naman yung baby, oh. Okay, thank you, ma'am. Thank you. May nagtitinda dito, idol. Sari-sari ang tinda nila. Ano yung mga tinda nyo, ma'am? We have fruit shakes and cheesy overload by one take one and Buy one, take one. Yes. Ayan. Dito lang to sa Valencia, idol. Valencia, no? Pakita po. Yes, sir. Ayan. Ayan, yung mga tindero na. Ayan, mga tindera. Ayan. Sobrang po siya. Oh, i-invite nyo yung mga customer nyo, idol. I-invite nyo. Saan nyo matagpuan nyo? Saan matagpuan to? Sa Valencia Plaza. Valencia Plaza. Ayan, dito lang, idol. Pupunta kayo rito. Hello mga ma'am sir, pag napasyal po kayo sa Dumaguete po, huwag niyong kalimutan magpasyal sa Valencia. Ayan. Valencia Sunday Market, nakakatuwa talaga dito pag morning, ang daming nakahilirang mga paninda. Ayan. Tuwing linggo o araw-araw? Tuwing linggo lang sir. Tuwing linggo lang, ha. Sunday market. Pasyal kayo rito, mga idol. Yung hindi pa nakapunta sa Valencia, punta na kayo. Maraming kalapate, oh. Tignan nyo, idol, oh. Yun. Ayan, kalapate, oh. Nandyan, oh. Ang dami, oh. Ayan. Tourist attraction to, idol, oh. Diba? Okay, salamat, idol. Salamat. Ito yung aking YouTube at saka Facebook, idol. Paki-support na lang, idol, ha. Ayun. Okay, thank you. Bluetooth muna natin. Idol, shoutout. Shoutout, boss. Shoutout, taga Valencianon. Shoutout. ni boss. Ayan. Ito yung aking YouTube at saka Facebook, idol. Ayan, mag-iwan ako ng pera, idol. Hanapin nyo. Abangan yung Facebook ko, idol. I-upload ko to doon sa upload kung saan ko ilagay ang pera. Baka makakuha kayo, idol, ha. Maliit lang ang pera, pero okay lang. Para sa ating mga followers natin, ha. Taga saan ka, idol? Maliit, sa Valencianon, ano lang, Sibulanon tayo, idol, Sibulan. Spider-Man ang Sibulan, idol. Negros Oriental. Ayan. Abangan nyo sa upload ko, idol, ha. Okay, Abangan nyo. Okay, thank you, idol. Thank you. Ayan. Ayan. Ayun, tinda mo, idol. I-promote yung ano mo. Pagkain yan. Pagkain sa kalapate. Ayun, no. Hello, idol. Pag-support sa ating YouTube, idol, ha. Saka Facebook. Ayan, no. Ayan, mga idol. Nandito tayo sa Valencia. Nagbablog si Spider-Man. Shoutout, mga idol. Ayan. Ayan, nandito si Spider-Man na Marshall. Hello. Ayan. Ang daming mga followers ni Spider-Man. Ayan, thank you.
Ayan, shout out. Ito yung aking YouTube sa Facebook, idol. Abangan nyo yung money hands ko, idol. Baka kayo makakita, ha. Mag-iwan ako rito. Abangan nyo sa Facebook ko, ha. Ayan, nandoon yung address at saka saan ko ilagay, idol. Maliitan lang yun, maliit lang na pera. Pero okay na, para sa followers ko, idol. Thank you, idol. Hello, baby. Ako, Spider-Man. Hello. Hello. Shout out mga idol, shout out. Ayan, shout out. Shout out to my ex. Hey. Hello. 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 Yan, ito yung aking YouTube at Facebook, ma'am, pag-support, ha. Thank you. Mayroon tayong challenge, ma'am. Mag-iwan tayo ng pera. Maliit lang para sa mga followers natin. Unahan lang. Okay, thank you, idol. Yan, ma'am. Hello, sir, ma'am. Shout out, ma'am. Shout out. Hello, taga rito kayo, ma'am. Yan, yung may kuyot ng aso, idol, oh. Hello. Yan. Hello. Picture. Oh, picture. Ah! Ayan, ito yung aking YouTube at Facebook, ma'am, ha. Sinulat ko lang, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Ayan, apir. Ayun. Hello. Oh, hello. Nagtinda ka? Tina ko pizza ya pobre. Para sa kuan, yung kalapate. Ngay pakaon na nimo diha. Oh. Pakaon. Uba? Tagpila po na inana? 20. 20. Ayan, nagtitinda si ma'am, oh. Yo, gusto kay Hanicol. Mangayo ka. Oo. Ngayon ko po call back. Yan ang sticker. Asa yun? Yan. Joseph. Alidong, Yan. alidong. Yan. Yan, shout out, ma'am, shout out. Shout out to sa pamilya. Ayan. Dali, picture mo na. Dali. Picture, dali. Picture. Hello. Ayan, hello. Taga rito kayo, ma'am? Ha? Dali, ma'am. Taga-Bayawan kami, sir. Bayawan. Namas siya sa... Bayawan. Shout out, taga Bayawan. Shout out to those Bayawanons nga makakita ni. I'm Julia Marie Yusay. I'm vlogger po. Joke lang. Vlogger po, ma'am. Joke lang kuya. Shout out day, wala. Shout out sa mga taga. Shout out day din sa mga tomboy. Kani kabalo mo. Bye-bye. Wala kuya. Bye-bye. Shout out. Hello mga idol, dito tayo sa Valencia, idol. Ayan, oh. Ganda ng Valencia. Ayan, oh. Ayan, hello. Ayan, oh. Hi. Hello, baby Spider-Man. Ayan. Hello, abangan mo sa aking Facebook sa YouTube, ma'am. Mayroon akong vlogger, ma'am, vlogger. Oh, vlogger, yan. Wow, nagpakain sila ng kalapate, idol, oh. Hello, ma'am, sir. Ayan, nagpakain sila ng kalapate dito sa Valencia, oh. Pasya kay rito, idol. Dito si, Spider-Man, saka masarap dito. Maraming kalapate, oh. Tingnan mo, oh. Hello, ito yung aking YouTube at Facebook, mama. Ayan, vlogger. Hello, vlogger. Ayan. Hello, baby. Ang cute ng baby. Apir, baby. Apir, Spider-Man. Uy, hindi natakot, oh. Hindi natakot si baby, oh. Hello. Apir. Apir, Spider-Man. Ayan. Ito yung aking YouTube at saka Facebook, mama. Ayan, shout out, ma'am. Shout out sa mga friends. Taga Dumaguete, Bayanihan, Banilad. Banilad. Yan. Yan. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Yan. Spider-Man. Ay, idol. Apir. Ayan. Mga bikers, marami kang grupo. Wala. Pero marami kayo pag magmasyal. Ito yung aking YouTube, idol, ha? Ball club kami. Nag-bike lang kami. Nagbike lang, oo. Yan. Ang laki ng katawan ni idol, oh. Okay, thank you, idol. Okay, bye-bye. Hello. Hi. Hello, idol. Upper, idol. Yan. Mayroon tayong YouTube at saka Facebook, idol. Mag-support, idol. Vlogger. Hello, baby. Upper Spider-Man. Yan. Yan. Hello, ma'am. Good afternoon. Hello, nagbibinta si ma'am ng sari-sari, oh. Valencia to, ma'am. Yan. Invite mo yung mga customer mo, ma'am. I'm vlogger. Invite mo, ma'am. Thank you, sir, for vlogging us. Halika kayo dito, mura lang po. Yeah, Bisaya raw po. Alin mo mga customer. Spider-Man na. Barato lang. Spider-Man. Meron kayong anagoon sweet corn. Nagpila po na siya, ma'am. 50.
Ang small is 40. Oh. And meron po tayong mga natay coleslaw burger. Ayan. Turon, Spider-Man. 10 pesos lang. Ane? Oo. Ayan. This one. Mani, Mani, meron tayong mani 20 pesos. 20 pesos. Cup. per cup. Yes, and we have this one. Ayan. Ano yan, ma'am? Yan, ito ang sellable na mo sir. Yan. Yung onion balls. Oh, Ito onion yung balls. pinaka-sellable na. Masarap yan. Napakasarap. Gusto mo, Oh, sir? magkano naman Free yan? lang. Ito 20 lang, mura 20 lang. ang isang 50 sa stick. iba. Yes, sir. 20 isang stick. 20 lang. 20. Oh, Bigyan yun, mo ako ng okay. ano, ma'am. Bali, 60 pesos. Bibili si Spider-Man. Ayan, i-take out natin. Hello, baby! Hello. Oh, ang cute naman ng baby, oh. Preusog. Ang cute naman ng baby idol, oh. Hello! apir, Spider-Man. Wow! Ano pangalan mo, baby? Ano sa ngalan? What is your name? Ha? What is your name? Ha? What is your name? Say it. Virgin Love. Indian. Yun. Ito yung aking YouTube at Facebook naman. Okay, thank you. Ayan, bibili si Spider-Man at idol. Hello. Yan, nandito sila sa Valencia. Hello, baby. Appear, Spider-Man. Appear. Ayan. Taga rito lang kayo, sir? Ha? Taga rito lang? Dili. Taga disa? Pandawin mi. Darwin. Dito sila sa Valencia, idol. Ito yung aking YouTube at saka Facebook, idol, ha. Okay, thank you, idol. Yo. Shout out, idol. Lexilor. Yan. Shout out kayo. Shout out. Yung mga classmate nyo. Salamat sa sticker nga gisulat. Oh, thank you. Okay, thank you, idol. Thank you. Hello, baby. Hello. Shout out, mga idol. Shout out. Ayan. Dito si Spider-Man. Appear, idol. Appear. Ayan. Ayan. Hello, idol. Ito yung aking YouTube ay saka Facebook, idol. Ayan. Support, idol. Vlogger. Hi, hello. Anong talent niya, sir? Isang talent na, sir? Magagat. Ha? Sit. Sit. Sit down, mama. Ayan. Spider. Yeah. Anong pangalan yung aso mo, sir? Ano yung ngalan na, sir? Max. Max? Max. Max Hilito. Ayan. Pero naglaro ka ng bilyardo. Oh. Boss, Oh. may bilyar. Naglaro ng bilyar. Idol, shout out. Ayan, shout out. down. Mayroon na kayo, sulat? Ayan. Abangan nyo, idol, manihans ko, mag-iwan ako ng pera dito. Maliit lang, idol. Baka kayo makakita, idol. Abangan sa Facebook ko, i-upload ko. Okay, thank you, idol, thank you. Okay. Appear, Spider-Man. Hello, ma'am. Anak mo yan? Yun. Ito yung aking Facebook at saka YouTube, ma'am. Ayan, thank you, ma'am. Ayan, shout out mga idol. Ayan. Shout out. Yung mga bikers. Marami na ako na-vlog ng bikers. Hindi pa kayo nakakuha na? Yung mga kasama nyo, nandun na sa YouTube at saka Facebook ko, na. Ito yung aking YouTube at saka Facebook, idol. Sinulat ko lang, idol. Ayan. Okay, thank you, idol. Thank you. Mayroon tayong manihan sa idol. Iwan ko sa kalsada, baka kayo makakita. Nakabay kayo, madali lang makita nyo. Abangan sa upload ko, Facebook. Okay, thank you. Okay. Idol. Hello. Dito tayo sa Valencia. Ito yung aking YouTube at saka Facebook, ma'am. Ayan. Nandun na. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Idol. Yan. Anong estudyante rin dito? Ayan. Ito yung aking YouTube at saka Facebook, idol. I-support, idol. Baka kayo makakita sa Manihans ka, idol. Nag-iwan ko ng pera dyan sa ano. Abangan nyo sa Facebook ko, i-upload ko. Yan. Maliit na pera, idol. Pero okay lang yun. Para sa mga followers ko. Okay, thank you, idol. Thank you. Galingan nyo, mga idol. Galingan nyo. Hello. Idol. Ay, hello. Nandiyan pala kayo, idol. Ayan. Hello, Batman. Hello.
Ay! Muna ko YouTube idol, Facebook ha. Ayan. Paki-support lang yun, paki-support. Yan. Okay, thank you idol. Sinulat ko lang idol. Ay, bonitas na. Okay, thank you idol, thank you. Okay, bye idol. Anong laro yan, ma'am? Frisbee. Ha? Frisbee? Ah, yon. Ayun. Panalo na yon? Panalo na, hindi pa. Ah. Hindi pa. Ayun oh. Lumipad idol oh, ang layo oh. Wow. Outside.